도와주셔서 감사드립니다. 프랑스에서 계신 교우가 전제로 다시 우리의 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés lorsque il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire que le protestantisme était complètement interdit en France. 예, 지난 시간에는 낭트 칙령의 폐지까지 이야기를 하다 중간인데요. 낭트 칙령이 폐지되면서 프랑스에서는 이제 개신교가 완전히 금지된 상태가 되었습니다. Et pendant presque 100 ans, le protestantisme a été complètement interdit, c'est-à-dire que les pasteurs étaient mis à mort ou ils devaient partir. Les hommes, s'ils étaient arrêtés, ils étaient envoyés aux galères. Les femmes étaient mises en prison pour le reste de leur jour. Et les enfants étaient arrachés des familles pour qu'ils soient élevés dans la religion catholique. 네, 낭트 칙령이 폐지되면서 이제 목사님, 개신교 목사님들은 더 이상 이제 설교를 할 수 없는 상황이 되었고요. 그래서 이제 해외로 망명을 하거나 그렇지 않을 경우에는 이제 체포될 경우에는 노예선에 이렇게 해서 노역을 하게 되기도 하고요. 또 여자들의 경우에도 이제 그 남은 생애 동안 투옥이 되고 감옥에 갇히게 되고 아이들은 이제 방치되어서 수도원에 맡겨지는 그런 상황이 되었습니다. On avait vu que le roi Louis XIV avait dit qu'il n'y avait plus de protestants en France. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait que tous les cultes soient arrêtés, les églises, les temples soient détruits. 예, 루이 14세는 이제 프랑스에는 더 이상 개신교도 없다고 선포를 했고요. 그래서 프랑스에 있던 모든 그 개신교 교회당들은 폐쇄되거나 파괴되었습니다. Et donc en 1685, il y a plus de 700 pasteurs qui ont été obligés de fuir la France. Et il y a des centaines de milliers de protestants qui se sont échappés pour aller chercher le refuge à l'étranger. 그래서 1685년에는 600여 명의 목사들이 성도로 기록되어 있고요. 수십만 명에 이르는 개신교도들이 해외로 망명을 해야 됐습니다. Beaucoup sont partis en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Prusse et même en Amérique et jusqu'en Afrique. 많은 사람들이 스위스나 네덜란드, 영국, 프러시아, 아메리카 대륙과 남아프리카까지 피신을 했습니다. S'il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a encore plus, bien sûr, qui sont restés en France. Contrairement à ce que disait le roi, il restait encore beaucoup de protestants en France. 그래서 이렇게 또 많은 사람들이 떠났지만은 또 상당히 많은 개신교들이 남았고요. 왕이 단언한 것과는 달리 아직도 프랑스에는 많은 개신교들이 남아 있었습니다. Et surtout dans le sud de la France, dans les Cévennes. 특히 남부의 세벤느 지방에 많이 남아 있었습니다. Alors on peut se mettre à leur place et se dire, mais alors comment maintenant est-ce qu'on peut vivre en étant complètement interdit dans le pays? On n'a aucun droit on n'a pas le droit d'exister, on n'a aucune autorisation de faire un culte, de se réunir. Comment est-ce que maintenant on va pouvoir garder la foi? 예, 우리는 이제 그들의 처지가 되어서 성경에 보면은 이제 그렇게 예배가 금지된 상황에서 그들이 예배할 권리를 모두 박탈당한 상황에서 어떻게 이제 신앙을 잃지 않을까 하는 것이 큰 당면 과제가 되었습니다. Et donc ce qui a permis au protestantisme de survivre pendant cette période, c'est que les familles se réunissaient le soir pour rendre le culte à Dieu, dans le secret, en famille. Voilà. Et ici, il y a une représentation
Donc une famille, toutes les fenêtres sont fermées. Et là, on lit la Bible et toute la famille est là avec des gens qui surveillent pour voir s'il n'y a personne qui s'approche. 신도들은 가족 예배를 드렸습니다. 우리가 여기 뒤에 화면에서 보듯이 가족들이 저녁에 집에 모여서 은밀하게 예배를 드렸고요. 창문을 닫고 성경을 읽으면서 또 몇 사람이 이렇게 경계를 서고 있었습니다. Alors évidemment, c'était extrêmement dangereux. Si jamais on était découvert, c'était tout de suite la prison à vie. Et donc, il vivait dans la crainte tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir frapper à la porte, qui puisse les dénoncer, parce que même les voisins qui dénonçaient les protestants, ils recevaient de l'argent. Donc il y avait, si on avait des voisins qui nous voulaient du mal, ils pouvaient tout de suite aller dénoncer et ils étaient récompensés pour ça. 이러한 가족 예배는 사실 매우 위험했는데요. 왜냐하면 발각되면 그들은 즉시 종신형에 가까운 그러한 투옥을 당해야 했고, 그렇기 때문에 그들은 두려움 속에 살 수밖에 없었습니다. 그리고 이웃들이 이제 그들을 고발하게 되면은 일정한 돈을 받으면서 보상을 받았기 때문에 이 이웃들이 이제 이러한 개신교도들을 해를 끼치기 위해서 고발하는 일이 있었습니다. Alors ici on a l'impression qu'ils ont entendu un bruit qui est un peu suspect et ils cachent la Bible avec la crainte que quelqu'un vienne et qu'il soit arrêté. 지금 나오는 글에는 이제 어떤 이상한 인기척을 들은 거죠. 그래서 성경을 덮고서 누가 오지 않나 이렇게 경계하고 있는 모습입니다. Et donc toutes les familles protestantes se réunissaient comme ça dans le secret et ils chantaient à mi-voix les psaumes pour garder la foi en la parole du Seigneur. 그래서 개신교도들은 이제 은밀하게 예배드리면서 물론 찬송을 드렸지만 이제 낮은 목소리로 목소리를 낮춰서 부를 수밖에 없었고요. 시편 찬송을 부르면서 이렇게 신앙을 지켰습니다. Mais ils ne faisaient pas seulement de rendre un culte chez eux en secret, c'est que la nuit, ils se rassemblaient aussi dans des assemblées, dans des endroits qui étaient un petit peu déserts, un petit peu où il n'y avait personne, dans des carrières, dans des forêts, dans des grottes. Ils se réunissaient à quelques familles pour rendre un culte à Dieu aussi. 이렇게 이제 가족 단위로 예배를 드릴 뿐만 아니라 또한 이제 여러 가족들이 함께 모여서 예배를 드리기도 했습니다. 주로 이제 외부에서 숲이나 동굴 같은 그런 인기척이 없는 그런 곳에서 예배를 드렸고, 그래서 우리가 이거를 이제 광야 예배라고 이렇게 표현하고 있습니다. Et là c'était pareil, c'est qu'il suffisait de quelqu'un, d'un voisin qui entend du bruit, et il pouvait être dénoncé. Et ses voisins étaient récompensés, on leur donnait de l'argent pour avoir dénoncé les protestants. 역시도 마찬가지로 이제 이러한 모임에서도 이웃들이 이제 고발하는 일이 있었고 또 그들은 보상을 받았습니다. Et c'est comme ça que quelquefois ces assemblées ont été surprises par l'armée et qui ont été massacrés. À ce moment-là, lorsqu'ils étaient surpris et arrêtés, donc c'était toujours un peu les mêmes condamnations. Les hommes étaient envoyés aux galères pour le reste de leur jour, les femmes étaient mises dans les prisons et les enfants étaient élevés dans des couvents pour avoir la foi catholique. Et les pasteurs étaient exécutés, voilà, ils étaient mis à mort. 그래서 이러한 회합들은 이제 발각이 되는 일이 계속 있었고요. 군대가 그들을 체포해서 처형하거나 살해를 하기도 하고, 또 체포될 경우에는 거의 항상 동일한 처벌을 받게 되었습니다. 그 처벌은 이제 남자들의 경우에는 이제 노예선에 가게 되고요. 여자들은 아까 또 말씀드렸듯이 감옥에 평생 동안 갇히게 되고, 어린이들은 이제 수도원에 그래서
가톨릭 신앙을 가톨릭 들어보게 되었고 목사들은 이제 처형이 되었습니다. Parmi les personnages remarquables de cette époque, on peut citer Claude Brousson. C'était un avocat qui était du côté de Montpellier et il a étudié après la théologie, est devenu pasteur. Et avec des pressions énormes, il a fini par fuir aussi en Suisse et en Hollande. Mais lorsqu'il était là-bas, dans le refuge, il n'était pas tranquille. Il repensait toujours à ses amis qu'il avait laissés. Et un jour, il a décidé de retourner en France. En sachant que sa vie était menacée. Mais il ne pouvait pas laisser ses frères et ses sœurs souffrir. Il fallait absolument qu'il aille les réconforter, leur enseigner encore la parole, et il est retourné donc en France pour continuer son travail de pasteur. 이 시대에 이제 그 여러 인물 중에 가장 이제 눈에 띄는 인물은 클로드 브루송이라는 분인데요. 이분은 이제 몽펠리에에서 이제 워낙 변호사였는데 나중에 신학을 공부해서 이제 목사가 되었습니다. 그리고 이제 이러한 여러 가지 위험 때문에 이제 스위스나 네덜란드 같은 곳으로 도피를 가 있었고요. 그 은신처에서 이제 친구들을 생각하고 형제자매들이 당하는 고통을 생각하면서 이제 프랑스로 돌아오기를 결심을 합니다. 그리고 이제 프랑스로 돌아오게 됩니다. Et là, on voit que Dieu a béni vraiment ces chrétiens, parce que dans ces assemblées du désert, qu'on appelle le désert, il y avait vraiment une bénédiction qui était accordée de la part de Dieu. Il y avait des fois des milliers de personnes qui se retrouvaient comme ça, au prix d'être mis à mort. Et ils se retrouvaient pour chanter les cantiques du Seigneur et pour écouter sa parole. Et il y avait vraiment dans les prédications quelque chose qui les renouvelait et qui était donné par le Seigneur. 네, 그런데 이제 이러한 광야 예배에는 하나님의 축복이 있었습니다. 그래서 이러한 모임에 약 1000여 명이 죽음을 무릅쓰고 회합을 했고요. 찬송을 부르고 이제 하나님의 말씀을 듣기 위해서 모였습니다. 그래서 하나님께서 이렇게 그들의 심령에 이렇게 새로운 생명력을 이렇게 갱신시켜주는 그러한 역사가 벌어지고 있었습니다. Et ce qui est touchant dans le cas de Claude Brousson, c'est quelqu'un qui était fidèle à la parole et qui encourageait les chrétiens, malgré toutes les persécutions, à ne jamais se révolter contre le roi, contre l'autorité, mais à servir le Seigneur dans l'humiliation et dans la fidélité à la parole du Seigneur. 예, 그래서 이 클로드 브루송이라는 분은 이제 하나님 말씀에 상당히 충실했고요. 그리고 이제 이 모든 그 국가의 박해에도 불구하고 절대로 이제 그 공권력에 그러니까 반항하지 말 것을 요구했습니다. 그래서 오직 하나님의 말씀을 겸손하게 섬길 것만을 그 성도들에게 요구했습니다. Et ce qui est triste, c'est que finalement, c'est un des protestants qui a abandonné la foi et qui s'est révolté contre Dieu et qui l'a dénoncé. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Et il a été torturé, il a été pendu ensuite à Montpellier. 예, 그런데 이제 불행하게도 신앙을 포기한 한 성도의 권한에 따라서 체포가 되고 고문을 당하는 교수형이 됩니다. 몽펠리에서 교수형에 처해지게 됩니다. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque le prêtre qui l'avait dénoncé est venu pour chercher la récompense, le gouverneur finalement a refusé de lui donner parce qu'il a dit franchement, ce que vous avez fait, c'est vraiment ignoble. 이제 놀라운 것은 이 배반자가 보상금을 받기 위해서 그 관리에게 갔을 때 이 지방 책임자는 이 사람이 돈을 받을 자격이 없는 아주 뭡니까 동료를 배반하는 그런 파렴치한이라고 하면서
보상금을 줄 것을 거절했다고 합니다. Et les persécutions devenaient de plus en plus insupportables. Dans les Cévennes, par exemple, ils brûlaient tous les villages, ils détruisaient tout, les fermes, les maisons, les villages entiers, pour emmener la famine et pour que les protestants qui se cachaient dans la région, ils ne puissent même plus avoir de quoi manger. 밖에는 점점 더 심해져가지고 심지어는 이제 그 세베네 지역의 마을 전체를 태워버리는 일까지 발생했습니다. 그렇게 하는 이유는 이제 더 이상 먹을 것이 없어서 그들이 기근에 시달리게 하고 은신하고 있던 사람들을 이제 색출하기 위한 것이었죠. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir chez quelques protestants des manifestations surnaturelles qui étaient vraiment très étonnantes. Il y avait des gens qui recevaient des messages comme ça et ils commençaient à prêcher sans être pasteurs. Et il y avait des jeunes qui prêchaient, il y avait des femmes qui se mettaient à prêcher, il y a même des enfants dans des berceaux qui d'un seul coup se mettaient à prêcher et personne ne comprenait ce qui se passait vraiment. 예, 바벨론의 이제 그 초자연적 현상, 놀라운 현상이 일어났는데요. 이 사람들이 이제 메시지를 직접 받고요. 목사가 아닌 사람들이 이제 설교를 했습니다. 그 설교자 중에는 젊은이들이나 여인들, 일반 성도자, 심지어는 요란에 있는 아기까지도 어떤 그러니까 어떤 예언이라든지 이러한 것을 하는 놀라운 초자연적 현상이 일어났다고 합니다. Et il faut dire qu'il y avait quand même assez peu de personnes à cette époque qui savaient lire, et donc les gens ils recevaient des messages comme ça et ils pensaient que c'est Dieu qui communiquait à son peuple comme les prophètes de l'Ancien Testament un message pour savoir ce qu'il fallait faire dans ces situations très difficiles. 예, 사실 그 당시에는 이제 그 문맹들이 높았기 때문에 책을 읽을 줄 아는 사람이 거의 없었고, 그 하나님의 말씀이 이제 그렇게 마치 그 구약의 선지자들에게 말씀이 내렸듯이 그들에게 이제 말씀이 내렸다고 그들은 생각하고 있으면서 또한 동시에 과연 이것이 무슨 일인가 하고 서로를 또 의아해하는 그런 마음도 있었습니다. Voilà. Ici on voit les gens dans la misère, dans la détresse, avec des temples qui ont été détruits, et voilà un jeune prophète qui vient et qui donne un message comme ça. 네, 이제 화면에 보시는 거는 이제 막 그 교회가 이제 파괴되고 그런 과정에서 아주 어린 소년이 이제 선지자로서 예언을 하고 있는 그런 장면입니다. Et donc c'était une période où les gens pensaient que Dieu leur parlait, mais quand on regarde un petit peu le message qu'ils recevaient de la part de Dieu, il y avait souvent un appel à prendre les armes pour se défendre. 네, 이 시기를 이제 볼 때 이 현상은 하나님이 이제 말씀하시는 것처럼 비춰지는데 이제 그 내용을 분석해 보면은 그 내용이 이제 무기를 잡고 그 문권력의 이제 무력을 사용해서 저항하라는 그런 내용이었습니다. C'est comme ça que quelques protestants qui étaient vraiment dans des situations désespérées ont pris les armes pour aller chercher de la nourriture, pour tuer leurs ennemis et pour se défendre. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la guerre des Camisards. 그래서 이런 이제 절망적 상황 속에서 이런 또 예언이 나타나는 상황 속에서 계신 분들은 이제 예언의 힘을 입어서 이제 무기를 직접 손에 들고 식량을 구하고 또 이제 자기를 방어하고 또 적들을 살해하는 그런 상황이 우리가 카미자르 전쟁으로 부르는 그런 상황이 발생하게 되었습니다. Et les armées du roi étaient 10 fois plus nombreuses que ces soldats, enfin, ces gens qui ont pris les armes pour se défendre. Et donc, on pensait qu'au bout de quelques temps, ils allaient être complètement massacrés. 네, 근데 이제 왕의 군대는 이제 이러한 개신교들이 이제 카미사들보다
약 10배 정도 많았기 때문에 얼마나 금방 진압할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다. Mais au bout de 10 ans, les armées des Rois n'avaient pas réussi à les vaincre. Et alors ils ont utilisé une autre technique. Ils ont commencé à essayer de les avoir par la ruse. Ils leur ont promis la liberté qu'ils réclamaient, la liberté du culte, la liberté de pouvoir vivre en paix, de retrouver des postes. En fait, tout ce qu'ils avaient espéré avoir, on leur a promis de leur donner. 예, 그런데 이제 예상과는 달리 10년이 지나도 이렇게 진압을 하지 못했습니다. 정부 쪽에서. 그래서 이제 정부는 마침내 이제 수책을 쓰기 시작했죠. 그래서 이들에게 이제 자유를 주겠다. 신앙, 예배의 자유도 주고, 그들이 잃어버렸던 이제 직업이라든지 이런 것도 되찾아 주겠다는 이제 약속을 하면서 그들을 유인하게 된 겁니다. Sauf que lorsque les chefs ont accepté ces propositions, en fait, ils se sont rendus compte que c'était des ruses et ils n'ont bien sûr rien eu de tout ce qui avait été promis. 예, 그래서 이제 처음에는 지도자들이 이러한 약속 수락을 했는데 곧 그들은 이것이 수책임, 거짓말에 금방 깨닫게 되었습니다. 선택하지 못했죠. Ça fait que les protestants dans leur ensemble étaient alors complètement découragés, désespérés. 그래서 이제 이 계신 교도들은 이제 완전한 절망 상태에 빠지게 됩니다. Et c'est là que Dieu a utilisé Antoine Cour pour redonner à toute cette église qui était éparpillée, divisée et découragée un élan nouveau. 예, 이때 이제 하나님께서는 앙투안 꾸르라는 인물을 사용하셔서 그들에게 다시 모든 흩어져 있고 분리되어 있고 낙담해 있는 이제 교회에 다시 희망과 용기를 주시게 됩니다. C'est remarquable de voir que même avant qu'il soit né, ses parents l'avaient consacré au service de Dieu, tout en sachant qu'il risquait d'être mis à mort à n'importe quel moment. 이 앙투안 꾸르에서 우리 그의 부모님들께서 당시 이제 개신교를 신앙하는 곧 주님과 마찬가지인데도 앙투안 꾸르가 태어나기 전부터 그를 하나님의 일에 헌신하도록 그렇게 서원했다는 것입니다. Déjà à l'âge de 12 ans, il commençait à suivre les quelques pasteurs qui restaient et il travaillait avec eux, il faisait tout ce qu'il pouvait pour les aider déjà à l'âge de 12 ans, avant de devenir lui-même pasteur très tôt. Et quand il était pasteur comme ça, il a voulu visiter un peu tout ce peuple qui était complètement découragé. Il passait partout pour voir les protestants et voir leur situation. 예, 그래서 이제 12살이었을 때에 그 당시 이제 얼마 남지 않는 목사님들을 따라다니면서 그 목사님들을 도와주고 나중에는 이제 그 자신이 목사가 되어서 그 전 지역을 돌아다니면서 이제 성도들을 살피고 그들을 격려하는 그런 일을 합니다. Il a même été comme ça jusqu'à sur les galères pour essayer de retrouver les prisonniers qui étaient là et pour leur annoncer à nouveau les promesses de Dieu. 예, 그래서 심지어는 이제 노예선까지 거기에 갇혀 있는 죄수들 성도들을 이제 거기 노예선에 노역자로 잡혀 있는 죄수들을 찾으러 노예선까지도 찾아가고 그렇게 노역하게 됩니다. Et très vite, il était recherché par l'armée et par la police. Et donc, c'est toujours pareil. On avait donné une récompense pour quelqu'un qui pourrait l'arrêter et qui pourrait le dénoncer. 그래서 이제 부대 추정을 받게 되고 여기 마찬가지로 이제 국가에서는 이제 이 현상금을 앙투안 꾸르에 대해서 내거게 됩니다. Et à force de vivre donc cette vie très difficile, il est tombé malade, il avait à peu près 20 ans. 그래서 이게 매우 어려운 상황 속에 살면서 이제 20세경 굉장히 젊은 나이에 심각한 병에 걸리게 되는
상황이 됩니다. Et pendant qu'il était arrêté dans sa chambre de maladie, il a repensé à tous ces chrétiens, à tous ces protestants qu'il avait visités et à toute la situation vraiment concrète de ce monde protestant. 그래서 이제 병사에 누워 있으면서 자신이 방문했던 그 모든 사람들과 그 당시에 이제 그 성도들이 처한 어려운 모든 상황에 대해서 묵상을 하고 곰곰이 성찰하게 되죠. À force d'avoir été visité un peu tout le monde, il connaissait parfaitement la situation. 그래서 거의 모든 사람을 방문했었기 때문에 그 상황을 완전히 잘 파악을 하고 있었습니다. Et là, pendant qu'il était malade, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait faire maintenant pour soulager ces gens? 그래서 이렇게 이제 병상에 있으면서 과연 이렇게 이 사람들에게 위로를 주고 그들을 구하기 위해서 과연 무엇을 할 수 있고 하나님은 무엇을 우리가 하기를 원하시는지 그것을 알고 싶었습니다. Donc toute l'église était pratiquement désorganisée, il n'y avait pratiquement plus d'assemblée désertes et les chrétiens qui étaient un peu éparpillés comme ça, la plupart du temps étaient complètement désespérés de la situation. 그래서 이제 이런 이제 밖에 계속되는 상황에서 이제 광야 교회의 예배도 그 모이는 사람도 아주 희박하게 되었고요. 그리고 상황은 점점 더 절망적으로 되어갔습니다. Donc, pour lui, il y a eu déjà quelques orientations qui étaient parfaitement claires. Il a compris qu'il ne fallait pas prendre les armes, comme pendant la guerre des Camisards. 그래서 이제 그 당시에 그의 지향은 그가 한 결심은 매우 명확했습니다. 그가 한 결심의 내용은 이제 까미자들과는 달리 무기를 절대로 잡지 않겠다는 것이었습니다. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de prendre les armes. Il a dit même à Pierre, range ton épée. Celui qui finalement a tué par l'épée périra aussi par l'épée. Donc ce n'était pas comme ça qu'il fallait se défendre. 왜냐하면 예수님께서는 절대로 이렇게 무기를 잡거나 폭력으로 대항하는 그런 가르침을 주시지 않고 우리가 베드로의 이야기에서도 알 수 있듯이 베드로가 이제 그 종의 길을 들었을 때 그걸 꾸짖으시면서 칼을 든 자는 칼로 망할 것이라고 이렇게 또 말씀 주셨죠. La deuxième chose qu'il a compris d'une manière très claire, c'est qu'il ne fallait absolument pas faire d'alliance avec les catholiques. Parce que toutes les promesses qu'il pouvait faire, c'était simplement des ruses et qu'on n'arriverait pas non plus à trouver la liberté de cette manière-là. Il fallait rester fidèle au message de la parole du Seigneur. 그 다음에 두 번째 원칙은 이제 가톨릭과는 절대로 연합하거나 함께하지 않아야겠다는 것이었습니다. 왜냐하면 그가 판단하기에 가톨릭은 오늘 술책만을 사용하고 그들에게 신앙의 자유를 주지 않는다는 것을 확신하고 있기 때문이죠. 그래서 오직 말씀에 충성할 것만을 다짐했습니다. Et il a commencé à parler en disant que c'était Dieu qui leur a donné un message comme ça, alors que ce n'était pas basé sur l'écriture. 그다음 세 번째 원칙은 아까 우리가 본 예언 활동을 금지하는 것이었습니다. 왜냐하면 이제 그 예언자들의 그 말들이 성경으로부터 나온다기보다는 자신들의 어떤 꿈이라든지 이런 것을 표현하고 하나님 말씀이 아니었기 때문이죠. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on voit qu'en fait il a repris les mêmes positions que Calvin. Calvin avait dit qu'il n'y avait aucun compromis à faire avec le catholicisme et que d'un autre côté, il ne fallait pas non plus faire alliance avec ceux qui se faisaient inspirés par l'Esprit de Dieu, mais qui ne respectaient pas la parole comme l'autorité. 지난주에 보신 분은 들으셨겠지만 이러한 입장은 이제 칼빈의 입장과 동일했습니다. 칼빈 또한 가톨릭과의 타협을 절대로 하지 않았고 또한 그 하나님의 영광을 받았다고 하는 열방 개인자들과의 교제도 금지했습니다. 오직 말씀만을 주셨죠. Donc il s'est dit maintenant, il faut absolument qu'on puisse former des pasteurs qui soient selon les critères bibliques, les
critères de la parole de Dieu. 그래서 이제 이 안토안 꼬르는 이제 목사들을 직접 양성하게 되고 그 기준은 이제 성서에 성경의 가르침에 따른 것이었습니다. Et il faut aussi que parmi les croyants, il faut qu'il y ait les croyants les plus affermis qui soient nommés des anciens. Et que les anciens soient là pour exercer un travail auprès des pasteurs, pour surveiller le troupeau, pour organiser les rencontres, pour prévoir tout ce qui fait la vie de l'assemblée. 그래서 이제 또한 그 성도들 중에서 가장 그 신앙이 확고하고 이러한 분들을 장로로 임명해서 목사님의 그러한 일을 보조하고 또한 성도들을 살피고 이러한 모든 일을 맡기게 되었습니다. Et d'un seul coup, donc, il voit tous ses besoins, mais la situation, bien sûr, est horrible parce que ça veut dire qu'il n'y a plus un seul prédicateur, ou rarement des prédicateurs dans le pays, et s'il y en a, ils sont tout de suite pris et condamnés à mort. Il n'y a plus aucun temple, donc il y a les hommes qui sont pris dans les assemblées sont envoyés aux galères, les femmes sont en prison, les enfants sont mis dans des couvents. Bon, la situation est absolument catastrophique. Et malgré tout, dans cette chambre d'hôpital, il est persuadé que Dieu veut renouveler son peuple. 예, 이런 이제 불을 느끼고 있었는데 사실 그 당시의 상황은 매우 끔찍한 상황이었습니다. 거의 그 설교자를 찾아보기 힘들었고요. 왜냐하면 설교자가 발악된 즉시 처형을 받았기 때문에 설교자를 한 명도 찾아보기가 힘들었습니다. 또 또한 예배를 드릴 수 있는 그런 교회도 다 파괴된 상황이었고요. 그럼에도 불구하고 이 앙뚜안 꼬르는 병실에서 어떤 그 하나님께서 어떤 역사를 하시고 어떤 그러한 일이 자신이 어떤 일을 감당해야 된다는 그런 사명감을 느꼈습니다. Après s'être reposé un peu, il retrouve la santé et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de rassembler quelques amis. Ils seront 9 personnes ensemble avec qui il va pouvoir partager ce qu'il a reçu comme projet dans son cœur. 예, 이게 휴식을 취하면서 이제 동료들을 모으게 되고요. 9명을 찾게 되면서 그가 병실에서 받았던 그런 소명을 구체적으로 옮길 그런 계획을 하게 됩니다. Donc ils se réunissent du côté de Nîmes et là, parmi ces 7 personnes, il y a 9 personnes qui sont encore des pasteurs malgré tout, qui continuent le travail malgré les dangers et ils partagent avec eux ce désir de former des pasteurs, de renouveler, de mettre des anciens dans les églises pour que l'église soit réorganisée, que les responsables des différentes églises puissent se retrouver en synode. Et ils partagent ce projet avec ses amis. 그래서 그들은 이제 남도의 림노 주변에서 모여서 활동을 했고요. 그 9명 중에서 이제 7명이 그래도 그냥 목사였습니다. 그래서 그들은 이제 그 목사 양성과 그 다음에 각 교회의 장로 파견을 함으로써 교회 조직을 탄탄히 만들고 또한 교회들이 모이는 공회가 운영될 수 있도록 그렇게 했습니다. Et parmi les 7 pasteurs qui se retrouvent avec lui là, il y en a 5 qui vont être arrêtés, qui vont être tués dans l'année qui va suivre. 예, 그 7명 중에 이제 5명의 목사님들은 체포돼서 이제 그 다음에 처형을 받습니다. Mais voilà que malgré tout, Dieu va permettre que ce projet qu'il a reçu dans son cœur puisse prendre forme et qu'il puisse vraiment se concrétiser. 이러한 모든 상황에도 불구하고 하나님께서는 이제 그의 마음속에 주신 그러한 계획을 구체화되고 실현될 수 있게 허락을 해주십니다. Et là, il va visiter justement ces prophètes, ces prophétesses qui se disaient inspirés par le Seigneur et qui avaient demandé de prendre les armes et tout ça. Et il va aller les rencontrer, il va leur parler, il va leur expliquer d'après la parole de Dieu ce que le Seigneur nous dit vraiment.
et il va réussir au bout de quelques temps à les convaincre. Et tous, ils vont accepter de se soumettre à la parole du Seigneur. 예, 그래서 이제 꿀은 소위 그 하나님으로부터 영광을 받았다고 자처하는 그 예언자들을 방문하게 됩니다. 그 예언자들은 아까도 말씀드렸듯이 무기를 들고 항거하자는 그런 주장을 했었죠. 그들을 만나서 이제 성경에 따라서 설명하면서 말씀에 의하면은 그러한 무력정은 옳지 않다고 그들을 설득하고 납득시키게 됩니다. Ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il est très ferme par rapport à la parole, mais quand il parle aux gens, il aide les gens et il est rempli de douceur. Si bien que les gens finissent par écouter et par accepter le message de la parole. 그래서 이 꿀에게서 놀라운 것은 이제 상당히 말씀에 또출하면서도 주변 사람들을 사랑하고 또한 부드러움으로 그 사람들을 설득할 수 있었고 그의 말을 듣게 할 수 있었습니다. Et c'est ainsi qu'il va ramener les protestants à se soumettre en fait à la seule autorité de l'Écriture sainte. 그렇게 함으로써 이제 꿀은 그 기독교 성도들이 오직 그 유일한 권위인 성경의 권위에만 그렇게 순종하도록 만들었습니다. Et son amour pour la parole et son amour pour les gens vont faire qu'il y aura des jeunes qui vont venir avec lui pendant les voyages et qui va pouvoir faire former comme ça en les ayant tout le temps avec lui. 그래서 이렇게 말씀과 사랑하는 이 사람의 주위로 젊은이들이 모여들었고요. 그러면서 이제 그 젊은이들과 함께 교제도 하고 그들을 이제 교육시킬 수 있었던 것이겠죠. Et c'est comme ça que de simples paysans qui n'avaient pas eu beaucoup d'études, finalement, il va les enseigner dans la parole de Dieu et ils vont devenir eux-mêmes des pasteurs qui vont être nourris de la parole du Seigneur et qui vont pouvoir enseigner aux autres. 그래서 이게 그야말로 이제 농부들에 불과했던 젊은이들을 말씀으로 교육을 시켜가지고 그들 자신이 이제 그 젊은이들이 설교자가 돼서 말씀을 전파할 수 있는 그러한 역량까지도 가지게 되었습니다. Et ces jeunes sont tellement encouragés par l'exemple d'Antoine Cour qui sont prêts à accepter ce ministère d'enseigner la parole, même si leur vie est menacée. 그래서 이 꾸르의 가르침에 감화가 돼서 그들은 이제 죽음을 무릅쓰고라도 말씀을 전할 수 있는 그런 사람들이 되었습니다. Et il va continuer ce travail pendant quelques années, mais là encore, c'est quelqu'un qui n'a pas une très forte constitution et vite il va s'épuiser. 그래서 몇 년 동안 이제 이렇게 사역을 하게 되면서 워낙 그렇게 체질이 좀 변약한 체질이었기 때문에 다시 이제 병에 걸리게 됩니다. Si bien qu'au bout de quelques temps, il est obligé lui aussi de partir à l'étranger. Et il va donc aller en Suisse. Et là, près de Lausanne, à Lausanne, il va faire une école pour former les pasteurs en vue de les envoyer en France ensuite pour annoncer la parole. 예, 그래서 이제 기진맥진하는 상황에 대해서 프랑스를 떠날 수밖에 없었고요. 스위스 로잔에 가서 신학교를 만들어서 거기서 목사를 양성해서 다시 그 목사들을 이제 프랑스로 파송하게 됩니다. Et c'est comme ça qu'il va envoyer en France 450 pasteurs qui ont été formés à Lausanne. 그래서 그렇게 파견된 로잔에서 양성돼서 파견된 목사는 450명에 이르렀습니다. Et parmi ces 450 pasteurs, il y a 90 qui vont être exécutés. 예, 이렇게 450명의 목사 중에서 이제 90명의 목사가 처형당했습니다. Et il y en a 27 qui vont être envoyés sur les galères aux prisonniers. 27명이 이제 노예선에 노역자로 보내졌습니다. Mais les églises se forment et entre elles commencent à avoir des liens pour travailler ensemble. Il y a des synodes qui se réunissent. 그래서 이제 이러한 박해에도 불구하고 이제 역시 목사님들의 활동을 힘입어서 교회가 다시 형성이 되고 또 교회들을 함께 묶어주는 연합체인 공회까지도 구성이 되게 됩니다. Et c'est comme ça qu'au milieu de toutes ces menaces terribles et toutes ces souffrances, l'Église va continuer de vivre. 그래서 이러한 위협과 고난 속에서 이제 교회는 계속 그 생명력을 이어나가게 됩니다.
Mais Antoine Cour, il va encore revenir en France quelquefois pour visiter cette église. Parce que son cœur est vraiment pris dans ce travail et il aime ces gens. 그래서 안토안 코르 자신도 이제 곧 자신도 다시 이제 프랑스를 방문해가지고 성도들 돌보고 그렇게 되면 그만큼 이제 코르가 그 뭡니까 성도들에 대한 사랑을 마음속에 던지고 있었거든요. Et c'est comme ça qu'il revient une dernière fois encore en France en 1744 parce qu'il a appris qu'il y avait des églises qui se divisaient. 그래서 마지막으로 1744년에 프랑스 오게 되는데 왜냐하면 그 교회들이 분열되고 있었기 때문입니다. Il y avait un pasteur qui était accusé par certaines églises et il y a d'autres églises qui défendaient le pasteur et il commençait à avoir une division entre les églises. 그래서 한 목사님을 불러서고 일부 교회는 그를 매우 비난하고 일부 교회는 또 그를 옹호하는 그런 대립과 분열이 나타났었습니다. Et c'est comme ça qu'il a convoqué toutes les églises et il a fait venir ce pasteur. 그래서 그는 이제 모든 교회를 소집하고 이 문제가 되는 목사를 오게 했습니다. Et c'est là qu'on voit le miracle de Dieu parce qu'il y avait une réunion comme ça et il y avait 30 000 personnes qui se sont réunies. 그래서 이제 회합이 있었는데 거기에는 무려 약 3만 명에 가까운 사람들이 모이게 되었습니다. Quand on pense à toutes les circonstances dans lesquelles ces gens osaient quand même servir le Seigneur, on voit que c'est vraiment un miracle. C'est vraiment extraordinaire. 그래서 이러한 모든 어려운 상황 속에서 성도들이 이제 하나님을 섬기려고 하는 그런 열성, 그것이 3만 명이 모일 수 있다는 그런 이게 매우 놀라운 상황이었습니다. Et donc, pendant ce rassemblement, Antoine Cour, il écoute les différents avis par rapport à ce pasteur et il dit, eh bien, qu'il trouvait qu'il fallait maintenant user, en tout cas, de miséricorde et il fallait qu'il soit acquitté. 그래서 이렇게 여러 사람들의 의견을 들은 후에 코드는 여기서 이제 긍휼을 베풀어야 하는 상황이라고 생각하고 그 문제가 된 목사를 무죄 방면하게 됩니다. Et puis on a commencé à reprocher encore à ce pasteur de s'être révolté contre les autorités de l'Église et quelques autres avec lui. Donc ça avait du mal à se régler. Mais on voit que Antoine Cour, il n'avait pas peur de dire la vérité et de manifester l'amour qui permettait de rassembler tout le monde. 그래서 또 그런 코르의 결정이 있었음에도 불구하고 이제 몇몇 사람들은 계속해서 그를 코르는 그에게 Ce qui lui a permis de reprendre très sévèrement ce pasteur pour ce qu'il avait fait, qui était vraiment quand même une révolte, mais en même temps, il lui tend la main pour dire que maintenant, ils acceptent de travailler encore avec lui. 사실 그 문제된 목사에게는 사실 어떠한 조직에 대한 정황이 문제가 있었는데도 불구하고 안토안 코르는 그에게 손을 내밀어서 그를 다시 함께 일할 수 있도록 합니다. Et devant tout le monde, il embrasse ce pasteur et il dit que maintenant il faut qu'on continue de servir le Seigneur en s'appuyant sur la parole de Dieu. 모든 사람들한테 목사를 포함하면서 하나님의 말씀을 위해서 함께 일하자고 합니다. Et c'est comme ça que la division a été évitée et que toutes ces églises ont pu travailler ensemble à nouveau au service du Seigneur. 그래서 이렇게 분열은 해소가 되고 교회가 모든 교회가 함께 일할 수 있게 되었습니다. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis, c'est quelqu'un qui était très ferme, très sévère par rapport à la parole de Dieu, mais rempli de douceur et qui réussit à réunir tout le monde pour travailler ensemble. 저에게 매우 감동을 주는 것은 이제 이 코르라는 사람이 말씀에 굉장히 투철하고 냉철하면서도 주위 사람들에게 있어서는 사랑과 온유함을 베풀었다는 거죠. Alors maintenant, on va parler. Ici, c'est une illustration d'Antoine Cour qui, à Lausanne, forme les jeunes pour être pasteurs. 화면에 나오는 이제 로잔에서 코르가 목사들을 양성하는 그 교육한 장면입니다. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux prisonniers. Et les prisonniers, donc il y avait les hommes d'un côté qui étaient envoyés aux galères et il y avait les femmes qui étaient mises dans les prisons. 그러면 이제 우리
다시 한번 또 죄수가 된 사람들을 보겠습니다. 아까 말씀드렸듯이 남자들은 노예 손으로 끌려갔고 여자들은 감옥에 갔어요. Dans ce tableau, nous voyons quelques femmes qui sont emprisonnées à la tour de Constance. 예, 화면에 나오는 남은 콘스탄스의 통째 감옥에 갇힌 여인들의 모습입니다. Et le personnage principal devant là, c'est Marie Durand. 앞에 나오는 이제 마리 듀라이라는 분입니다. Elle a été arrêtée, elle n'avait même pas 18 ans. 18살도 채 안 돼서 투옥이 되었습니다. Elle a été arrêtée parce que son frère était un pasteur. 왜냐하면 이제 그 형제가 오빠가 목사였기 때문에 그런 이유였습니다. Et son frère donc, a continué de servir le Seigneur et il a été mis à mort un an après que Marie Durand ait été faite prisonnière. 그래서 마리 듀랑이 감옥에 갇힌 지 1년 만에 체포되어서 이제 죽게 됩니다. Mais Marie Durand, elle est restée 38 ans en prison. 그 마리 듀랑은 38년간 이 감옥에 지내게 됩니다. Et ici, on voit que ces femmes elles se retrouvent ensemble pour lire la Bible et elles se consolent et elles trouvent de l'espérance dans les promesses du Seigneur. 여기서 보시듯이 이 교수들이 함께 성경을 읽으면서 서로를 위로하고 기도를 하고 있습니다. Aujourd'hui, on peut encore visiter la tour de Constance. 오늘날도 이 성체 감옥을 방문할 수 있습니다. Il y a un puits à l'intérieur de la prison et sur ce puits, on peut regarder, il y a une inscription, c'est résister. 네, 우물이 있죠. 우물이 이제 저항하라는 글이 새겨져 있습니다. Et ce sont des prisonnières qui ont, pendant des années, qui ont tracé ce mot sur le puits, qui ont fini par creuser la pierre avec cette inscription. 네, 그래서 죄수가 된 분들이 여기서 몇 년간에 걸쳐서 저거를 파놓은 거죠. Et ces femmes, il suffisait qu'elles disent Jacques jure, elles étaient libérées. 그래서 이 여인들은 이제 자기들의 신앙 고백을 철회하기만 하면은 자기들 부인하기만 하면은 풀려날 수 있었지만 그것을 거부했습니다. Et régulièrement, il y avait des prêtres qui les visitaient et qui voulaient les emmener à renier la foi protestante pour redevenir catholiques. 정기적으로 이제 가톨릭 신도들이 방문해서 이들을 개종시키려고 노력을 했습니다. Et je trouve que ces femmes, elles ont eu un témoignage extraordinaire parce que souvent leurs maris étaient sur les galères, leurs enfants avaient été arrachés de leur famille pour être dans des couvents, pour être enseignés dans la religion catholique, et malgré tout ça, elles persévéraient dans la foi dans le Seigneur. 이 여인들 놀라운 것은 이제 남편들은 거의 다 노예선에 끌려가 있었고 아이들은 이제 사장아처럼 돼서 수도원에서 교육을 받게 된 그런 상황에서도 자신들의 신앙생활을 놀라운 여인들입니다. Quand on pense à cette femme, elle n'avait même pas 18 ans quand elle est entrée dans la prison. Elle est ressortie 38 ans après. Sa vie était humainement, c'était perdu. 그래서 18세에 가서 38년을 가면서 먹는 그녀의 인간적인 삶이 거의 형태하게 되었죠. On raconte qu'elle est sortie de la prison, elle est retournée voir sa maison, il n'y avait plus de maison, il n'y avait que des rues. 돌아와서 봤을 때는 이제 집들은 모두 쓰러지고 이제 자네만이 남은 상황이었어요. Et ça, c'est simplement un exemple de femme qui a été prisonnière, mais il y en a beaucoup d'autres qui vivent. 하는 경우 중에 단 한 가지 경우에 불가하다고 볼 수 있을 정도로 많은 사람들이 밖에 나갔습니다. Et les hommes étaient donc de leur côté envoyés sur les galères. 남자들이 이렇게 젤리선을 노예선으로 끌려갔죠. Donc ils étaient attachés à des bancs pour ramer comme ça pendant toute la journée. 사설의 몸이 있기 상태로 노를 정했습니다. Mais c'était une vie, mais c'était insupportable parce que beaucoup mouraient avant même d'arriver sur les galères parce qu'ils étaient mis dans des situations, ils étaient torturés pratiquement tout le temps. On leur mettait des chaînes au cou et donc déjà ceux qui n'étaient pas en bonne santé n'arrivaient même pas à la fin du voyage. Mais une fois qu'ils étaient sur les galères, c'était quelque chose d'horrible. Ils étaient attachés aux galères et devaient ramer pendant des heures. Et c'était
vraiment une vie abominable et insupportable. 이 자체가 이제 노를 전하는 자체가 굉장히 힘든 일인데 이미 이제 많은 분들이 게리샤 도착하기 전에 이미 목숨을 잃은 경우가 많았습니다. 왜냐하면 고문을 받았고 또 목에 이제 뭐 사슬 같은 걸 대어서 끌고 왔기 때문에 많은 분들이 배에 도착하는 죽었고요. 그리고 또 이제 도착한 후에는 그야말로 뭐 끔찍한 노역을 치러야 했던 것이죠. Et on connaît très bien la vie de ces galériens, parce qu'il y a un d'entre eux qui a passé 13 ans dans les galères et qui a écrit son témoignage. 이 노예 게리선에서 노예가 간 분 중에 3년간 노예가 간 분이 있었고 그분이 남긴 기록이 남아 있습니다. Et il s'est retrouvé dans les galères parce qu'il a voulu fuir la France pour aller chercher le refuge dans un pays protestant et il a été arrêté en cours de route. 이 사람이 체포된 이유는 단지 자신의 신앙과 예배를 귀신 그 신앙과 예배를 지키기 위해서 해외로 망명하려던 죄밖에 없었던 것입니다. Et quand il raconte vraiment ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de très touchant parce qu'on voit que malgré toutes ces souffrances horribles, Dieu a gardé la foi dans leur cœur et ils ont rendu un témoignage en fait extraordinaire. 그래서 끔찍한 상황에도 불구하고 하나님께서 그에게 신앙으로서 견딜 수 있는 힘을 주셨고 그래서 이렇게 증언을 할 수 있게 됐던 것이죠. Il y a un des principaux historiens français qui n'était pas croyant et qui a été obligé d'écrire quand même ces paroles. Il a dit, si la présence de Dieu est invisible, elle était ici, c'est-à-dire sur les galères et dans les prisons. Ici, elle était visible. C'est ici qu'il lui fallu amener le monde entier. 네, 그래서 이제 중요한 역사가 중에 한 명이 있는데요. 그거는 이제 기독교가 아님에도 불구하고 이러한 글을 남겼습니다. 그 노예성 이런 곳에서 바로 그 순환의 현장에 하나님의 임재가 있고 다른 어떤 곳에 찾아볼 수 없는 하나님의 임재가 이곳에 있다라고 이렇게 증언하면서 모든 사람들이 이곳에 와보아야 한다고 기록을 했습니다. Voilà. Et on peut dire aussi que parmi les pasteurs qui ont été formés par Antoine Cour, il y en a un romain qu'on peut nommer qui est particulièrement exemplaire, c'est Paul Rabault. 안토안 코르가 로잔에서 양성한 목사 중에서 우리가 살펴본 인물은 폴 하보라는 인물입니다. Après avoir été formé à Lausanne par Antoine Cour, il a exercé son ministère de pasteur dans les assemblées clandestines du désert pendant 50 ans. 이 인물은 50년간 광야 교회에서 자신의 목사를 수행했습니다. Voilà. Et donc, toute cette période a duré pendant presque 100 ans. 이 모든 기간은 약 100여 년 만에 거쳤습니다. Pendant pendant un siècle, donc le protestantisme était totalement interdit en France. 거의 1세기 동안 프랑스에서 개신교는 완전히 금지되어 있는 상황이었습니다. Mais par la grâce de Dieu, il a pu survivre. 그러나 하나님의 은혜로 이 프랑스 개신교가 살아남을 수 있었습니다. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, la semaine prochaine, nous allons voir comment toutes ces persécutions se sont arrêtées. 오늘은 이제 여기서 이야기를 마치고요. 다음 주에는 어떻게 이 모든 박해가 멈추게 되는지를 살펴보도록 하겠습니다. Mais on va voir que les persécutions vont s'arrêter d'un seul coup, grâce à la Révolution française. Mais on va voir que les idées de la Révolution française vont détruire les églises. 그래서 이러한 박해가 멈추게 된 가장 큰 공헌은 사실 프랑스 대혁명인데요. 또 이제 아이러니하게도 이제 또 프랑스 대혁명이 기독교 정신을 또 어떻게 보면 더 파괴하는 그런 역할을 하게 되죠. Voilà, donc on vous invite à revenir la prochaine fois pour voir la suite. 다음 주에 또 다시 함께 이야기를 나누기 바랍니다. Voilà, je sais pas maintenant s'il y a des questions. 질문 있으시면 해주십시오.
주십시오.